Hello guys, hello everyone, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yusta Sweet. Okay guys, before you continue watching Yusta Sweet video, don't forget the press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yusta Sweet. We are friends on YouTube. Keep following Yusta Sweet interesting and cool video. Okay guys, continue to create the follow-up talents good like with us. Okay guys, my video channel Yusta Sweet about learning contents and tutorial contents and entertainment. Watching my video channel Yusta Sweet it finish. Oke guys, hari ini Yusta Sweet akan melanjutkan pembahasan English yang kemarin ya, yaitu learning English conversation. Masih tentang lesson 1 yaitu introduction ya. Jadi lesson 1 itu terdiri dari 3 topics ya, 3 topics. Yang pertama, topic 1 introduction of friends, maksudnya perkenalan dengan teman ya, conversation, percakapan. And topic 2 where do you live? Artinya percakapan tentang menanyakan tempat tinggal ya. Berikutnya topic 3 what is your job? Artinya conversation menanyakan tentang pekerjaan, its job. Okay, in this part you will have the chance of practicing how to have a conversation with someone you will just meet. You will learning new vocabulary which will help you in knowing how to confidently introduce yourself. You shall be able to provide information about your job, explain where you live, and give other simple detail about your life in order to make new friends. Oke, jadi di bagian ini kita akan memiliki kesempatan untuk berlatih vocabulary dan conversation, percakapan dengan seseorang yang baru kita temui ya. Jadi materinya tadi terdiri dari introduction of friends, where do you live, and what is your job. Oke, ikutin terus ya. Oke guys, jadi di lesson 1 ini yang kita akan bahas ada 3 topics yaitu tentang perkenalan ya, introduction of friends, where do you live, dan what is your job ya. Okay, in this part you will have the chance of practice how to have a conversation with someone you will just meet. You will learn new vocabulary which will help you in knowing to confidently introducing yourself. You shall be able to provide information about your job, explain where you live, and give other simple detail about your life in order to make new friends. Oke, nah ya, kita lanjutkan. Lesson 1 introduction ya, topic 1 introduction of friends. Hello, how are you? Nah, jadi dia menanyakan kabar ya, apa kabarmu misalnya gitu ya. Great, bagus. Atau bisa juga dijawab dengan hi, how are you? Atau pertanyaan berikutnya ya, atau hey, how are you? Atau what's up guys ya? Atau how is going? Bagaimana kabar Anda ya? What's your name? Nah, artinya dia menanyakan nama ya. Bisa dijawab dengan my name James, bisa gitu ya. Oke, next aja, sepertinya ini pertanyaan yang mendasar biasa ya. Jadi lanjut aja. Where are you from? Misalnya jawabnya I'm from Vietnam. I'm from Indonesia. Ya, I come from. Ya, I'm from Indonesia. Atau misalnya example, I was born in Hanoi, and have lived here in my wallet. Saya lahir di Hanoi dan tinggal di sini sepanjang hidup saya. Nah, itu contoh-contohnya. Oke, lesson 1 masih topic 2 where do you live ya. Where do you live? Nah, misalnya example, I live in Los Angeles. I live on Lombard Street. I live on Peninsula Everett. Nah, ini contoh-contohnya ya, cara-cara kita menjawabnya. Jadi langsung saja I live around. Nah, I live langsung apa ya tempatnya gitu ya. Do you know Reagan Street? I live around there. Ya, maksudnya dia menanya, saya tinggal, tahukah Anda jalan Regent kosong? Saya tinggal di dekat sana. Ya. Example, I live near the Eiffel Tower. Saya tinggal di dekat menara Eiffel. Nah,
Oke. How long have you been living there? Berapa lama Anda tinggal di sana? Nah, misalnya cara jawabnya, I've been living here for about 3 years. Ya, jadi sorry kalau di sini agak berisik karena lagi hujan ya. Saya sudah tinggal di sini sejak saya dilahirkan, atau saya sudah tinggal di sana selama hampir 3 tahun. Nah, itu contoh-contoh percakapan, cara menjawabnya. I've been living here since I was born. Saya sudah tinggal di sini sejak saya dilahirkan. Oke. Who do you live with? Anda tinggal dengan siapa? I live with my family. Parents atau friends. Saya tinggal bersama keluarga, orang tua atau teman saya. I live alone in a rented room, apartment, or house. Ya. Saya tinggal sendiri di tempatnya kosong ya, ruangan gedung kosong di apartemen atau rumah. I live together. Saya tinggal bersama, misalnya contoh, my sister and I live together in San Francisco. Kakak perempuan saya dan saya tinggal bersama San Francisco. Oke, listen 1 masih introduction, topic 3. What is your job? Ya, what do you do? Maksudnya apa yang kamu kerjakan, apa pekerjaan kamu ya. Misalnya menjawabnya dengan I'm teacher. I'm teacher. Saya seorang guru. I work for, atau saya bekerja untuk siapa? I work for Microsoft. I work at a hospital. Saya bekerja untuk Microsoft. Saya bekerja di rumah sakit. Contoh-contohnya. How long have you been working? Nah, sudah berapa lama Anda bekerja? Nah, bisa dijawab dengan I've been working here for about more than atau less than. Ya, example, I've been working for this company for more than 10 years. Ya, saya telah bekerja di perusahaan ini selama lebih dari 10 tahun. I started working berapa tahun? Misalnya, example, I started working at Apple 5 years ago. Ya, saya mulai bekerja di Apple selama 5 tahun. Ya, I'm a new employee. I've just started. Nah, saya seorang karyawan baru. Saya baru saja mulai bekerja. Oke. Number 3, how do you feel about your job? Bagaimana perasaan Anda tentang pekerjaan Anda? Nah, misalnya, I love it so much because my coworkers are very friendly and I have great benefits like health insurance, and paid holiday. Nah, itu cara-cara. Saya sangat menyukai karena teman sekantor saya sangat ramah dan saya memiliki keuntungan besar seperti asuransi kesehatan, liburan tetap dibayar. Ya. So, I'm satisfied with my job. It's okay for now. Ya. Nah, itu cara-cara menjawab. Saya puas dengan pekerjaan saya, sekarang lumayan baik. Kalau yang misalnya hate atau dislike, I dislike it. Saya tidak menyukainya. Ya, example. I dislike it. I'm looking for a new job because I have outgrown my current one. Ya, di sini ada penjelasannya. Tidak terlalu menyukai, sedang mencari pekerjaan yang baru karena saya sedang lebih maju daripada pekerjaan saya yang saat ini. Atau contoh lainnya, example, I hate it. I just feel like a dead end job at this point because I'm not learning anything new. Ya, saya membacanya, saya hanya merasa itu adalah pekerjaan yang menemui jalan buntu. Ini hanya contoh saja ya, kalau ungkapan-ungkapan. Oke, ekstra penjelasan ya, bahasa. Meeting, pertemuan, holiday, liburan, spill, mengeja. How is going? Bagaimana kabar Anda? How are you? Apa kabar? This is nice to meet you. Ya, senang bertemu dengan kalian. How do you feel? Bagaimana perasaan Anda? Peace. Peace, semangat tinggal. Hit the book. Belajar. It was great meeting you. Sangat senang bertemu dengan Anda. Ya. Metis, teman tersayang. Catch you later. Sampai jumpa lagi. Boom into. Pertemuan tidak sengaja. Oke. Berikutnya, stay, tinggal. Business card, employ, karyawan, live, tinggal. You can call me. Kamu bisa memanggil saya. Oke. Nah, ini contoh-contoh ya. Where are you staying? I'm staying
Where do you live? Nah, ya, pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tempat tinggal, ya. Oke. Expert, ahli, dokter, food doctor, dokter kaki, tailor, penjahit, look fit, lihat lelah, serve off secara umum. It's very kind of you. Anda melakukannya dengan sangat baik. For us, bekerja sebagai seperti apa, ya. Oke, jadi ini sudah dari text 1 to text 9, ya. Jadi sudah penjelasannya, singkat saja karena di sini juga agak ribut, ya, karena lagi hujan lebat di sini. Oke, kita lanjutkan lagi besok di listen to with 3 topics, ya. Listen yang kedua besok dengan 3 topik lagi, ya, yang akan dibahas, yaitu topik besok adalah tentang Jack's Family Portrait, tentang keluarga. Yang topik kedua adalah I Hate School Reunion, ya. Topik 3 Just in Time for the Company Trip. Jadi besok di listen to kita akan membahas 3 topik. Oke, see you tomorrow. Sampai ketemu lagi, ya. See you, bye.